Good morning guys. As of 5:13 AM, abot na mi diri sa Liloan Port, Southern Leyte. So ang team kayo nag-prepare na sa ilang mga gamit para magbaba mi ang ferry. Makita mo og kanang By the way guys, kada manawag mo sa port, siguro nga andam na inyong mga ticket o pass kay i-check na nila o na pa mo makagawa sa port. Next stop na mo ang Agas-Agas Bridge. So far, maayo og hapsay pa ang dalan diri lapitan. Naalang may nagian nga pipil ka rough road og mga portions nga naay landslide. Pero okay ra gihapon og makaagira ang mga sakyanan. Lingaw kaayo mi sa Agas-Agas Bridge tungod kay grabe kanindot ang tulay. Ingon pa nila kini ang pinakataas nga tulay sa Pilipinas. Maong sige mig balik-balik og kuha og picture. Padayon mi sa among biyahe paingon sa Palo Leyte pero kalit lang mi gisugat og ulan. Pero tungod kay rider man ta, dili gyud ta mapugnan sa panahon. Kaputi lang og larga gihapon. Makartor! Human na mo mabisita ang Agas-Agas Bridge. Padayon mi sa among sunod nga stop, ang Leyte Landing Memorial Park sa Palo Leyte. Dinhi nga lugar mi landing si General Douglas MacArthur sa iyang pagbalik sa Pilipinas o gisulti niya ang iyang sikat nga saad nga I shall return.